खुलुमका जत लुकुरंनो no ani mung Goldsmith Deborma tini ang 22 number MC election no ko contest khlaika puilano ang buagra no paiflaya hambaya pharo te ani lukurok no okra chakra rong jara ano tini boat rui tini ano kuplai khlai maya phano tini ano norok ano boat rui asuk hamjakmaya pharka ang asuk bai no onek gorbo আর এবং চিনি ত্রিপুরানি অমনো ফার্স্ট টাইম হিস্ট্রি जों ক্রিয়েট খাইকা কপ্লাই ইংগি মায়া ফানো কিন্তু হিস্ট্রিনি দিকতে जों অনেক হিস্ট্রি ক্রিয়েট খাই ফুনুকা কারণ মনো ফার্স্ট পুইলা যেটা जों কাইসা রিজিনাল পার্টি जों এমসি ইলেকশন जों কন্টেস্ট খাইকা লড়াই খাইকা आंगानि लुकुरं नासुं कयनो मुसुंगो नरक जानो तिनि बरिमानि आबो कुनो मागना थांगिया जों केचें इंलिया तांगि हिंकेबा आदिनो भाइके बोदंखा आबो ani chini lukurok jotono kahamkain saimano nok social media o Facebook rogo belai video rok viral ungjak nukhana bhaike broadcasting unglaikha ar financialo जों mono naharmung जों chini naharmung kha greater Tripuraland जों tebo palbaksa ke thansa angui se tebo kahamkai samung khailainai ar hamya kaham hamya somoy rogo ang tini nong login ang jorari thangnai thiyasak ar tini ang kecheng ungkha ঠিক ন রেজাল্ট কিন্তু আং আনি বখাও নরক আসুক যে আনো হামজামারি মানে আং আসুক ন গর্ব যে আং তিনি যে ও যে 604টা ভোট মানখা যে আনো লুকুরক আসুকাই হামজামারিখা আং আসুক বাইনে অনেক গর্ব ইনকে যে তাবুক 604টা নং ভোট মাখা ওয়ান সাংথং ত্রিপুরা সাংথং যত ননা হামজাগৈ বুদকা এবার আদানা হামজাগৈ বুদকা गेल टिप्रा हामजागै बुदका अंगे नों बरंनि बागै ताब मेसेज रनाय पाइथाकनि फाइनानि बिसकां सालनि बागै फाइनाय सालनि बागै आंगानि लुकुरंनि थानि आंगा सुंनो कयमु रिक्वेस्ट कायसा आंना तन्ना मुजुंगो तिनि खाता बायदि आं पुइला रिक्वेस्ट खायना मुजुंगो खाता बायदि आं तिनि केचें खाने जों तिनि केचें या जों जेव जे 604टा भोट तिख्लाय फुनुक मानखा जों बुआग्रानो आबो आं सिमिया आबो जों तिनि बुआग्रानो जों जयंगै खाय फुनुका ओ 604टा भोट तिख्लाय फुनुका आर जों मबो प्रुफ खाय फुनुका जे जों जुदि थानसांगै पालबाक्साखाय जुदि तंमानो हंखाय जों जेकुनु सामुंगो जों पसिबल जों जेकुनु सामुंखाय जों पसिबल ओंगै मानो सक्सेस ओंगै मानो जों ओंके सारा त्रिपुरानि बागै त्रिपुरासानि बागै निनि पाइथाकनि मेसेज ताम दंनाय सारा त्रिपुराबासी जारा चिनि लुकुरक चिनि बुकुंबारा चिनि जे 19 जाति दंग बं थानि आं आसुंनो रिक्वेस्ट खायना मुजुंगो हारि जोंते गुबुननि पार्टी हिनलाया जों त्रिपुरा साराव थानसा जोंना नांगौ तांगै हिंखाय फाइनाय फिउचार चिनि एकदम डेन्जार जोनो ओंगै दंग आबो बुआग्रा बुफ्रुनो जों ओंगो ब एमां नुगै पाइखा चिनि और डेन्जार भाइकै बतै लामावतै चिनि और डेन्जार फाइमानो चिनि लाइफआव कारण जों थांगै थांगानो कयेक बছর चिनि बरं आयु बुसुबा तांगै हिंकेबा कारण जों ताव जुदि थानसांगै नारमायखाय अ जराव चिनि फाइनाय जेनारेशन चिनि बुसाबुतै फानंखा बा चिनि आमफायं चिनि ओंगो भानोजो फानंखा बं जेनारेशन बेलायकै कठिन दिन फाइ दंगो तांगै हिंकेबा बुआग्रा तो बुफ्रुनो साख्लाय रिखा जे डिलिमिटेशन नंनाय 2026 तिनि जों थानसांगै नारमायखाय चिनि अ डिलिमिटेशन जों कासुइ मांगला আর বুফুরু কাসুই মানায় जों जेफ्रु थानसाकै नाय चिनि जत 19 जाति जों पार्टी हिनलायै चिन त्रिपुरानि जत 19 दफा जाति रंनो आं आसुंनो कयमु जों ताबुक थानसांगै चिनि बुआग्रानि एमां ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों अ सानथायनो जों मानना बागै जों ताबुक थानसांना नांगौ जों थानसांखायसो चिनि अ बुआग्रानि एमां पुरन नंसिनाय कारण बुआग्रा सायसुं কোনো পাওয়ার করে जों बुआग्रानो जुदि लगिरु ओंखाय थानसांगै बुआग्रानो एमां फाइनाय दिनो अबশ্যই তিনি সাকসেস होनाय मुख थांगो परिणत ओंनाय बेलायखानो हामबाय जत लुकुरं